হাই নমস্কার, দিস ইজ মি সৌমি ফ্রম অহংকার। আবারও কথা মতন চলে এসেছি আজকে আরেকটা লাইভ নিয়ে। দুর্গাপুজোর সেল আজকে থেকেই আমাদের অহংকারের পেজে চলবে। সবাইকে এটাই রিকোয়েস্ট করব, কাইন্ডলি সবাই লাইভটা জয়েন করুন। যারা করতে পারছেন না তারা পরে লাইভটা দেখবেন। অনেক অনেক স্পেশাল অফার্স নিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল সৌমি আপনাদের সাথে চলে এসেছি। আর যেটা মেন বলার সেটা হচ্ছে, যেরকম আগের দিন লাইভেও আমরা বলেছিলাম কিছু স্পেশাল অফার্সের ব্যাপারে, যেরকম যে সব থেকে বেশি লাইভটা শেয়ার করবে তার জন্য আমরা 10% ডিসকাউন্ট দেবো। মানে যেই শাড়িটা সে পছন্দ করবে তার উপরে 10% ডিসকাউন্ট। যে সব থেকে বেশি কমেন্ট করছে, যে সব থেকে বেশি লাইভে কমেন্ট করবে তাকে ফ্ল্যাট 10 রুপিস অফ, ফ্ল্যাট 10 রুপিস অফ। যেই কটা শাড়ি নেবে তার যে টোটাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে তার উপরে 10 রুপিস অফ। আমি অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেকদিন যেমন বলে থাকি যে আমার হিন্দি বন্ধুদের জন্য আমি একটু हिंदीতেও একবার बोले देते हैं। आज हम फिर से आ गए हैं एक नया लाइव लेके। आज का लाइव थोड़ा स्पेशल होने वाला है। सामने ही हम लोगों का दुर्गा पूजा आ रहा है, उसके लिए हम एक छोटा सा आज से ही शुरू कर रहे हैं सेल। कैसा सेल है वो तो साड़ी के ऊपर डिस्काउंट अहंकार ऑलवेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है, वो तो रहेगा ही। उसके साथ एक स्पेशल हम लोगों का 3 ऑफर चलेगा। जो 95 का साड़ी है लास्ट डे हम दिखाए थे वो तो रहेगा ही हम लोगों का ऑफर में। उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेगा उसको 10% डायरेक्टली टोटल अमाउंट के ऊपर ऑफ मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको डायरेक्टली 10 रुपीज़ ऑफ 10% ऑफ मिलेगा साड़ी के ऊपर। अब वो एक भी साड़ी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ऑफर सेम ही रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा वीडियो में, मीन्स लाइव में सबसे ज़्यादा जो कमेंट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली 10 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। एक साड़ी ले या 5 साड़ी ले वो मैटर नहीं करता। तो आज हम शुरू करते हैं हम लोगों का दुर्गा पूजा सेल का फर्स्ट साड़ी लेके हम आ रहे हैं। मुझे थोड़ा 1-2 मिनट टाइम दे दीजिए ताकि हम साड़ी रेडी करके आप लोगों के पास ला सकें। आज जो मेरा पहला साड़ी है वो बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट टाइप का है। ये कुछ खास मतलब बहुत एक्सपेंसिव साड़ी में से नहीं है कि हम बोलेंगे कि एकदम एक्सक्लूसिव पीस है, ऐसा नहीं। बट बहुत किसी को रेगुलर डेज में साड़ी पहनने का ज़रूरत पड़ता है, रेगुलर डेज में साड़ी पहनते हैं, वो लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत एलिगेंट होगा। उसके साथ इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो सब हम डिस्क्राइब कर देंगे। ये जो है ये सिंपल एक छापा साड़ी है, मीन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड कॉटन साड़ी। हम लोगों का जो मम्मी लोग हैं, नानी लोग हैं, घर में जो लोग रहते हैं, थोड़ा बाहर इधर उधर जा रहे हैं दुकान में, शॉप में कुछ खरीदने के लिए, वो लोग रेगुलर वेयर के लिए थोड़ा कंफर्टेबल छापा साड़ी ढूंढते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि थोड़ा रेगुलर वेयर का साड़ी दिखाएंगे। आप लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करके हम लेके आ गए हैं आज ऐसा कॉटन साड़ी। ये कलर क्या है? ये कलर है पर्पल कलर। पर्पल कलर के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, पर्पल कलर के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। उसके साथ ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है, ऐसा बॉर्डर है। एक बार बॉर्डर को थोड़ा हम जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, बीच में एक प्रिंटेड बॉर्डर है, दोनों तरफ सिलाई का काम है। ये किस सिलाई का काम है? ये गोल्डन सूत गोल्डन थ्रेड के ऊपर काम किया हुआ है, गोल्डन थ्रेड के ऊपर काम किया हुआ है। ये सिंपल छापा শাড়ি है। এটা একটা পার্পল কালারের সিম্পল ছাপা শাড়ি। যারা রেগুলারের জন্য শাড়ি আমাকে অনেকবার করে মেসেজ করছিল দেখানোর জন্য, এটা শুধু তাদের জন্যই। আর যারা মেসেজ করে উঠতে পারেনি তাদের জন্য নিশ্চয়ই, তারাও যদি কেউ পছন্দ হয়, ভালো লাগে, তাহলে এসএস নিয়ে নিশ্চয়ই হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করুন। যে ফার্স্ট আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করবে ছবি, সেই এই শাড়িটা পেয়ে যাবে। এই শাড়িটার পাড়ের ডিজাইনটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আপনাদের জন্য। এটা বেসিক্যালি 3টে এরকম সুবিধা হয়। এটা হচ্ছে এর আঁচল, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এর আঁচল, পুরো এরকম ছাপার উপরে আছে। এটা হচ্ছে আঁচল। ये इसका पल्ला है। जिसको पल्ला अलग से देखना था वो देख सकते हैं, देख लीजिए। अगर पसंद आए तो एसएस लेके हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। ये इसका पल्ला है और ये इसका साड़ी का बेस है, मीन्स
जो बॉडी बोलते हैं हम लोग सर वैसा है। एक तरफ मोटा बॉर्डर है जो हम दिखाए आप लोगों को, और एक तरफ ऐसे पतला थ्रेड वर्क काम किया हुआ बॉर्डर है। ये एकदम कम प्राइस में है, एकदम ऑफर प्राइस में है रेगुलर वेयर के लिए। अगर ये आप लोगों को बल्क में चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। किसी को अगर बल्क में चाहिए वो भी मौजूद है हम लोगों के पास, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो अभी प्राइस जा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, इसका प्राइस है 199, उसका प्राइस है 199। जो लास्ट साड़ी हम दिखाए हैं उसका प्राइस है 199। एक बार हम फिर भी बोल रहे हैं, बहुत यहाँ पे बुजुर्ग लोग हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं, जो लोग में भी व्हाट्सएप नंबर हम लोगों का जो लाइव चल रहा है उसके नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम अलग से यहाँ पे शो कर दे रहे नंबर। थोड़ा कोई भी कॉपी में लिख लीजिए, ये सेव कर लीजिए, यहाँ पे आके आप एसएस दे दीजिए, ये नंबर सेव कर लीजिए, फिर आप एसएस दे दीजिए, वो सारी आपका हो जाएगा। नंबर है 8910067478। এখানে অনেক বয়স্ক মানুষেরা ভিডিও দেখছে, তাদেরকে মাথায় রেখে আমি এটাই বলতে চাই, তারা হয়তো লাইভটাই খুব কষ্ট করে অ্যাটেন্ড করছে, তারা সেই যে বক্স কমেন্ট বক্স সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে আলাদা করে এসএস পাঠানো তাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব না। সেই জন্য তাদের জন্য আমি নাম্বারটা এখানে আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কোথাও লিখে নিন, হোয়াটসঅ্যাপে সেভ করুন এবং যেই শাড়িটা পছন্দ হচ্ছে ঝটপট করে আমাদেরকে এসএস পাঠিয়ে দিন। নাম্বারটা হচ্ছে 8910067478। আগেই বলি নেক্সট শাড়ি দেখানোর আগে, সেটা হচ্ছে আগের দিন আমি কিছু শাড়ি দেখিয়েছিলাম। আপনারা সবাই অহংকারের পেজ ফলো করলে নিশ্চয়ই জানেন আমাদের রিভিউ ভিডিওস আসছে। আমি এটাই বলবো, যারা অহংকারের ফ্যামিলি মেম্বার বা যারা এখনও অহংকারের ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে ওঠেননি বাট আমাদের শাড়ি দেখতে আগ্রহী, তারা তাড়াতাড়ি করে চটপট করে আমাদের অহংকারের পেজ ফলো করুন। আর অহংকারের পেজ ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপ যে নাম্বারটা আমাদের কমেন্টে যাচ্ছে, ফার্স্ট নাম্বার পিন করা আছে, ওই নাম্বারটা তো আমাদের যা শাড়ি স্টক আছে সেখানে শো করানো হয়। আপনারা যদি লাইভ দেখতে অসুবিধা হয়, টাইম না পান, তাহলে আপনারা ওইখান থেকেও ফলো আপ করতে পারেন। अगर किसी के पास लाइव देखने का वक्त नहीं है, बहुत कोई है जो ऑफिस में काम करते हैं, जो अभी कोई काम में बिजी है, घर में कोई आए हैं, मेहमान आए हैं, आप लोगों के पास समय नहीं हो रहा है, वो लोग बाद में लाइव तो देख ही सकते हैं। बट अगर लाइव देखने का वक्त नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर में जाके भी स्टॉक देख सकते हैं। कुछ पसंद आने से हम लोगों को वो भेजिए, अगर वो स्टॉक में रहेगा तो हम लोग आप लोगों के साथ ज़रूर अहंकार टीम से कांटेक्ट करेंगे। हम नेक्स्ट साड़ी लेके आते हैं, जो नेक्स्ट आज कलेक्शन है वो भी सेम ही छापा साड़ी के ऊपर ही है। जैसे ये भी एक छापा শাড়ি है, এটাও একটা ছাপা শাড়ি। ছাপা শাড়িটা হচ্ছে বাংলায় আমরা যেটাকে বলি তুতে কালো, हिंदी में जिसको हम लोग ब्लू, बहुत तरीके का ब्लू होता है, ये ब्लू हम लोग स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं, टर्कोइज ब्लू भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको टर्कोइज ब्लू भी आप बोल सकते हैं। और इसका जो बॉर्डर है वो केरला कॉटन साड़ी, सबके पास ही अलमारी में एक दो केरला कॉटन साड़ी होता ही है। किसी का अपना है तो किसी का मम्मी के पास है, किसी का नानी के पास है। केरला कॉटन साड़ी सबको ही देखा है। ये वो डिजाइन के ऊपर नॉर्मल छापा साड़ी है। इसका भी प्राइस है 199, इसका भी प्राइस है 199। इसका बॉर्डर थोड़ा करीब से देख लीजिए, ये केरला कॉटन का बॉर्डर है, उसके ऊपर नेवी ब्लू का ऐसे लोटस प्रिंट किया हुआ है। केरला कॉटन के बॉर्डर के ऊपर ऐसे नेवी ब्लू से लोटस प्रिंट किया हुआ है। केरला कॉटन के ऊपर ऐसे नेवी ब्लू का लोटस प्रिंट किया हुआ है। पूरा बॉडी में आपको ऐसे मोटिव मिलेगा, फ्लावर मोटिव और ऐसे कॉलका मोटिव। अगर ये जो बॉडी है ये प्रिंट के ऊपर है, ये कोई सिलाई का एम्ब्रॉयडरी काम नहीं है, ये प्रिंट का काम है। ये नॉर्मल छापा साड़ी है। इसका प्राइस है 199, इसका प्राइस है 199। बट इसका थोड़ा अच्छा क्वालिटी का छापा साड़ी है, कुछ अच्छा जगह पे थोड़ा बाहर जाना है तब भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पार्ट, इसका जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है, दिखने में भी ब्राइट लग रहा है। आप लोग पहन के बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में पहनने के लिए साड़ी है। आपको अगर पसंद आ रहे हैं आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि 199 में दे रहा है तो क्या ना क्या साड़ी दे रहा है। आप लोग खरीद के देखिए, हाथ में ले के देखिए, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। হাতে নিয়ে শাড়িটা দেখুন, তবেই বুঝতে পারবেন শাড়িটা কেমন, কালার কি আছে, ডিজাইন কি আছে, আপনারা ভালো করে বুঝবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। আশা করি নিশ্চয়ই আপনাদের সবার ভালো লাগবে।
এটার যে पल्ला আছে, एटार जे आंचोलटा আছে, इसका जो पल्ला है वो एक बार हम दिखा देते हैं। इसका पल्ला भी वैसे ही प्रिंट किया हुआ है जैसे बॉडी में प्रिंट है, वैसा ही वर्टिकल लाइंस में डिजाइन किया हुआ है, वर्टिकल लाइंस में डिजाइन किया हुआ है। इसका पल्ला में वर्टिकल लाइंस में डिजाइन किया हुआ है। किसी को अगर ये साड़ी पसंद आ रहे हैं तो इसका प्राइस है 199। কারুর যদি এই শাড়িটা ভালো লাগে এটার প্রাইস হচ্ছে 199। যদি আপনাদের পছন্দ হয় আপনারা এটা এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠাতে পারেন। আপনাদের যদি এটা পছন্দ হয় এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারেন। আগের দিন অনেককেই আমরা শাড়ি দিতে পারিনি, অনেকেই শাড়ির কোয়ারি করছে, সেই জন্য আজকে যদি কারুর শাড়ি পছন্দ হয় আমি আগেই বলছি এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা সেভ থাকলে যেই শাড়িটা ভালো লাগছে সেই শাড়িটার একটা ছবি তুলে फॉरवर्ड करूँ। लास्ट डे बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहा था बट साड़ी एक भी बचा नहीं हम लोगों का, ऑल आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अगर आप लोगों को वैसा कोई भी साड़ी पसंद आए तो हम लोगों का रिस्टॉक होने का थोड़ा इंतजार कीजिए। আগের দিনের শাড়িগুলো সবই আমাদের আউট অফ স্টক হয়ে গেছে। যদি নতুন ওই শাড়িগুলোর মধ্যে কিছু পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাদেরকে একটু সময় দিন, আমরা রিস্টক করে নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে আবার যোগাযোগ করব বা লাইভে আমাদের নিয়ে আসবো। নেক্সট শাড়ি দেখাচ্ছি। নেক্সট একটা নিয়ে চলে এসেছি হ্যান্ডলুম শাড়ি। এটা একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি, সফট কমফোর্টেবল ব্রিদেবল মেটেরিয়াল, একদম সফট কমফোর্টেবল ব্রিদেবল মেটেরিয়ালের ওপরে এটা আছে। এটা হচ্ছে ডুয়াল টোনের ওপরে। এটা কিন্তু অনেকেই এরকম শাড়ি দেখে থাকতে পারেন, অনেক লাইভেও হয়তো আপনারা দেখেছেন, বাট আমার এই শাড়িটার স্পেশালিটি কি আছে, এই শাড়িটা ডুয়াল টোনের ওপরে। আমি লাইট যদি রিফ্লেক্ট করি আপনারা বুঝতে পারবেন এটা গ্রিনিশ অ্যান্ড ব্লুইশের মধ্যে দুটো কালারের মিক্স করা আছে। লাইটটা একটু সেট কর না। এটা দুটো কালারের মধ্যে ডুয়াল টোন করা আছে, মানে একটা কালার কিন্তু নয়। এটা যদি আপনারা হাতে নিয়ে দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন এটা একটা কালার নয়, এটা ডুয়াল টোনের ওপরে আছে। বর্ডারটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালারের, বর্ডারটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালারের, আর বডিটা হচ্ছে গ্রিনিশ ইয়েলোইশ টাইপের একটা কালারের সাথে ব্লু এর পাঞ্চ করা, মিন্স দুটো কালার একসাথে করা। আর পুরো শাড়িটার মধ্যে এরকম বড় বড় ফ্লোরাল মোটিভ করা আছে। পুরো শাড়িটাতে এরকম বড় বড় হোয়াইট কালারের ফ্লোরাল ডেজি ফ্লাওয়ারের মতন মোটিভ করা আছে, ডেজি ফ্লাওয়ারের মতন মোটিভ করা আছে। এই যে মোটিভটা একবার দেখে নিন, পুরো বডিটাই এরকম করা আছে। শাড়ির এন্ডটায় এরকম হ্যান্ডমেড টাসেলস লাগানো আছে, হ্যান্ডমেড টাসেলস লাগানো আছে, যেটা বডি কালারের একটা কালারকে নিয়ে হ্যান্ডমেড টাসেলস দেওয়া আছে। এটাও যদি কারুর ভালো লাগে এসএস নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পিন করুন, মিন্স আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করুন। যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন, মানে আপনার আগে যদি কেউ না নিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনি পেয়ে যাবেন। ये साड़ी एक हैंडलूम साड़ी है। ये जो कलर है ये एक कलर का नहीं है, ये दो कलर का मिक्स किया हुआ है, डुअल कलर का टोन है। येलो और उसके साथ ब्लू का मिक्स किया हुआ बॉडी है, उसमें इतना बड़ा बड़ा साइज का डेजी फ्लावर की तरह फ्लोरल मोटिव किया हुआ है। व्हाइट एंड येलो में फ्लोरल मोटिव किया हुआ है। एक बार करीब से देख लीजिए। এই শাড়িটার সোল, সরি এটা সোল, এটা সোল্ড আউট। কে নিয়েছে যদি একটু বলুন। হ্যাঁ আমাকে মেসেজ করেছে, প্রিয়াঙ্কা ম্যাম মেসেজ করেছে, এটা সোল্ড হয়ে গেছে। আর প্রাইস হচ্ছে, আর এটা তাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা প্রিয়াঙ্কা ম্যাম নিয়ে নিয়েছে, তাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটার প্রাইস। এটা 418, এটার প্রাইস হচ্ছে 418, এটার প্রাইস হচ্ছে 418। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাও আপনারা এসএস নিয়ে রাখুন, আমরা যদি রিস্টক করি সেম কালার আমরা ডেফিনেটলি কন্ট্যাক্ট করব। এটার আরো কালার আছে, চিন্তা করবেন না, আমি কালার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ওই সেম শাড়ির আরেকটা কালার। কারণ আমি এইভাবে ধরি, আমারও সুবিধা আপনারও একটু সুবিধা। জাস্ট একটা সেকেন্ড আমি তাই। এটা হচ্ছে পার্পল আর ভায়োলেটের ডুয়াল টোন, এটা হচ্ছে পার্পল আর ভায়োলেটের ডুয়াল টোন। এটা হচ্ছে যদি কালারটা একটুখানি চেঞ্জ করে দেখা,
এটা হচ্ছে পার্পল আর ভায়োলেটের ডুয়াল টোন। এটাও সেম শাড়ি, সেম জিনিস, সেম কোয়ালিটি, যেরকম আগেরটা ছিল। সেম বড় বড় ফ্লোরাল মোটিভ করা আছে ব্রাউন আর হোয়াইট দিয়ে। ব্রাউন আর হোয়াইটের ওপরে বড় বড় ফ্লোরাল মোটিভ করা আছে, এরকম বড় বড় ফ্লোরাল মোটিভ করা আছে। আর হ্যান্ডমেড ট্যাসেল লাগানো আছে, হ্যান্ডমেড ট্যাসেল লাগানো আছে। ট্যাসেলগুলো একবার দেখে নেবেন, হ্যান্ডমেড ট্যাসেল লাগানো আছে। এই শাড়িটা যদি কারোর ভালো লাগে এসএস নেবেন, নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করুন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই লাইভের নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে তার প্রথমেই পিন করা আছে। যদি কেউ নাম্বার ওখান থেকে না নিতে পারে তাহলে আমার এখানেও নাম্বার আছে, আপনারা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিন, এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিন, নিয়ে নাম্বারটাকে সেভ করুন নিজেদের ফোনে, করে যেই শাড়িটা ভাল লাগছে সেটার একটা ছবি তুলুন, দিয়ে আমাকে ফরওয়ার্ড করুন, তাহলে আমরা এটা আপনার জন্য বুক করে নেব। এইটা वायलेट और पर्पल कॉम्बिनेशन है, मीन्स डुअल टोन है। ये साड़ी एक हैंडलूम साड़ी है, कॉटन मटेरियल का है। ये साड़ी का स्पेशलिटी है, ये सिंगल कलर का नहीं है, ये डुअल कलर का है। पर्पल और वायलेट दोनों थ्रेड का काम किया हुआ है, मीन्स जब ये बना है तभी ये दो थ्रेड का काम एक साथ किया हुआ है। इसके ऊपर ऐसे बड़ा बड़ा साइज का फ्लोरल मोटिव किया हुआ है जो फैब्रिक प्रिंटेड है, मत सोचिए कि ये कोई सिलाई है, ये फैब्रिक प्रिंटेड है व्हाइट और ब्राउन के ऊपर। इसके साथ इसके नीचे ऐसे हैंडमेड टैसल दिया हुआ है। इसके साथ इसके नीचे मीन्स जो हम लोगों का पल्ला है, पल्ला के नीचे ऐसे हम लोगों को मिलेगा हैंडमेड टैसल। इसका प्राइस है 418। इसका प्राइस है 418। हम नेक्स्ट साड़ी में जा रहे हैं। नेक्स्ट जो साड़ी है वो दुर्गा पूजा के लिए एकदम অ্যাপ্রোপ্রিয়েট है। এই শাড়িটা দুর্গা পুজোর জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। যারা দুর্গা পুজোয় অষ্টমীতে মনে করে একটু হালকা এরকম বিস্কিট বা হোয়াইটের ওপরে কিছু শাড়ি পরে অঞ্জলি দিতে যাবে, বা দশমীতে সিঁদুর খেলবে, তাদের জন্য এই শাড়িটা ভীষণভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তারা এই শাড়িটা আগে নিতে আমি বলবো, কারণ কি তাদের এটা খুব সুন্দর ভালো লাগে, বা কোনো বয়স্ক মানুষকে বা কারুকে গিফট করার আছে তারাও এটা নিতে পারে। এটা পিওর ঢাকাই জামদানি, এটা পিওর কটন তাঁত ঢাকাই জামদানি। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা শাড়ি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোয়ারিজ থাকে, তারা যদি কারোর কোনো কোয়ারিজ থাকে, শাড়ি রিলেটেড বুঝতে অসুবিধা হয়, প্লিজ আমাদেরকে কমেন্ট করে বলুন, আমরা এক্সপ্লেন করে দেব। এই শাড়িটা হচ্ছে পিওর ঢাকাই জামদানি, কটন তাঁত ঢাকাই জামদানি। এখন জামদানি অনেক কোয়ালিটির হয়, এটা কিন্তু টেরি কটন বা অন্য কোনো মেটেরিয়ালের নয়, এটা পিওর ताँत ढाकाई जामदानी। ये एक प्योर ताँत ढाकाई जामदानी है जो बंगाल का बहुत स्पेशलिटी है। बंगाली लोगों के पास तो एक ना एक होगा ही ऐसा साड़ी। ये प्योर ढाकाई जामदानी है जो ताँत मटेरियल के ऊपर है, मीन्स पूरा कॉटन के ऊपर। इसका बेस जो कलर है वो है बिस्किट कलर या फिर ऑफ वाइट बोल सकते हैं। उसके जो बॉडी में मोटिव है वो रेड और ग्रीन कलर का, बॉटल ग्रीन और रेड का मोटिव किया हुआ है। ये उसका पल्ला है जो अभी हम लोग बहुत सुनते हैं, बेल पाता डिजाइन। ढाकाई में एक नया टर्म आया है, बेल पाता डिजाइन। दिस इज द बेल पाता डिजाइन ढाकाई शाड़ी। अगर किसी को ये पसंद आ रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को एसएस कीजिए, हम लोग आपके लिए ये साड़ी कंफर्म कर देंगे अगर रहेगा तो। ये साड़ी पूरा देख लीजिए, ये बॉडी है, बॉडी में ऐसे टेम्पल का बॉर्डर बना हुआ है, बॉटल ग्रीन और रेड का टेम्पल बॉर्डर बना हुआ है। उसके अंदर भी गोल्डन थ्रेड वर्क किया हुआ है। ये पूरा थ्रेड वर्क का काम है, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये प्योर थ्रेड वर्क है, दिस इज द बॉडी। এটা শাড়ির বডি। এটা যদি কারোর পছন্দ হয় তারা এসএস করুন, এসএস করলে এই শাড়িটা আপনার।
একটা এসএস এর দূরত্বে আছে, এসএস করুন, এসএস করলে এটা আপনার। আর এটার আঁচলটা আরেকবার দেখিয়ে দিই, এটার আঁচলটা হচ্ছে এইরকম बेल पाता डिजाइन আছে, এটা बेल पाता डिजाइन बोले এটাকে, इसको बेल पत्ता का डिजाइन हम लोग बोलते हैं बंगाल में। ये साड़ी भी बहुत फेमस है, आप लोगों को अगर किसी को चाहिए तो एसएस करके भेज दीजिए जल्दी। ओ सॉरी, इसका तो प्राइस ही नहीं बोले, इसका प्राइस है 353, 353 ओनली एंड ओनली 353। कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को ऐसा ढाकाई जामदानी साड़ी 353 में, 353। दिस इज प्योर ताज ढाकाई जामदानी एंड इट कॉस्ट ओनली 353। এটা পিওর ঢাকাই জামদানি, এটার প্রাইস হচ্ছে 353। এটার অনেকগুলো কালার আমার কাছে আজকে অ্যাভেলেবেল আছে, আমি সবকটাই দেখাচ্ছি, যার যেটা ভাল লাগছে চটপট করে এসএস দিয়ে নিয়ে নাও। যদি এখানে কোনো নতুন বউ বা অল্প বয়সী মেয়ে ভিডিও দেখছে বা পছন্দ করবে, কারোকে দাওয়ার আছে অল্প বয়সী, তাদের জন্য এই শাড়িটা খুব সুন্দর। দিস ইজ প্যারেট গ্रीन, ये एकदम এটা হচ্ছে একদম पैरेट ग्रीन कलर। ये कलरটা কি पैरेट ग्रीन, ये कौन सा कलर है, पैरेट ग्रीन कलर के ऊपर है गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क मींस बूटा वर्क है, उसके साथ बेबी पिंक, गोल्डन और बेबी पिंक का बूटा वर्क किया हुआ है, और उसके साथ मस्टर्ड येलो या आप लेमन येलो भी बोल सकते हैं, वैसा एक येलो में बूटा वर्क किया हुआ है। बॉर्डर सेम ऐसे टेम्पल डिजाइन का बॉर्डर है, और इसका भी जो पल्ला है वो हम एक बार दिखा देते हैं। इसका जो पल्ला है वो ऐसा है, इसका जो पल्ला है वो ऐसा है। बेस जो कलर है वो पैरेट ग्रीन का है, उसके ऊपर मस्टर्ड येलो, गोल्डन और बेबी पिंक कलर का डिजाइन किया हुआ है। इसको हम लोग कॉलका डिजाइन बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलका डिजाइन बोलते हैं। अगर किसी को ये पसंद आ रहा है तो एसएस लीजिए और हम लोगों को सेंड कर दीजिए। एसएस लेके हम लोगों के नंबर पे सेंड कर दीजिए। नंबर हम लोगों के कमेंट बॉक्स के पहला नंबर पे पहला कमेंट में ही पिन किया हुआ है हम लोगों का कॉलिंग नंबर, और जहाँ पे आप लोगों को एसएस भेजना है वही नंबर है, वहीं पे ही सेंड कीजिए। एक ही नंबर है हम लोगों का, तो वही नंबर में आप लोगों को सेंड करना है। इसका भी प्राइस है 353, इसका भी प्राइस है 353। এটারও প্রাইস হচ্ছে 353। এটা একটা প্যারেট গ্রিনের ওপরে ঢাকাই জামদানি আছে, তার ঢাকাই জামদানি। আচ্ছা, কারো যদি এসএস নিতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, নিজেদের ফোন খুলে নিজেদের যে ছবি তোলেন সেভাবে একটা ছবি তুলবেন, ছবিকেই আমরা एसएस बोलছি। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है एसएस क्या है या कैसे करके भेजना है, तो आप लोगों को एक फोटो लेना है, अपने गैलरी में जो फोटो स्टोर होगा, फिर आप लोग अहंकार का पेज ओपन कीजिए, जहाँ पे लाइव हो रहा है वो पेज ओपन कीजिए। वहाँ पे व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है, उसको टच करने से अहंकार का व्हाट्सएप का पेज ओपन हो जाएगा। হোয়াটসঅ্যাপের পেজ ওপেন হয়ে যাবে, সেখানেই আপনারা কি করছেন, যে গ্যালারিতে ছবিটা তুলেছেন, যেই শাড়িটা আপনাদের ভালো লেগেছে, সেই ছবিটা ওই অহংকারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা ডিরেক্টলি চলে যাবে, আপনার হোয়াটসঅ্যাপ খুলে যাবে, ওখানে আপনারা সেন্ড করে দিন। डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जो आप पिक्चर लिए थे अपने फोन में, गैलरी में जो स्टोर है, गैलरी से लेके वो व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कैसे करके फोटो उठाए, कैसे करके सेंड करे, मेरे लिए सबसे पहले वही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को समझ में नहीं आने से आप लोग ज़रूर हम लोगों का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैसेज कीजिए, या फिर आप लोग कॉल भी करके क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ पे कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये सब में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ये नंबर कहीं पे लिख लीजिए, फिर ये नंबर पे आप जो फोटो उठा रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट साड़ी जो है वो ऐसे एक रॉयल ब्लू के ऊपर है, वो ऐसे एक रॉयल ब्लू के ऊपर है, ये भी मस्टर्ड येलो और बेबी पिंक और गोल्डन कलर का बूटा वर्क किया हुआ है। बूटा वर्टिकल बूटाज में है,
वर्टिकल बूटा है, वर्टिकल मोटिव। पहले पिंक का मोटिव है, फिर गोल्डन का मोटिव है, फिर येलो का मोटिव है। ऐसे करके डिजाइन बनाया गया है और बीच बीच में ऐसे येलो कलर का कॉलका बना हुआ है। এটা একটা রয়্যাল ব্লু কালারের তার ঢাকাই জামদানি। এটা ডিজাইনটা বেস কালার হচ্ছে রয়্যাল ব্লু, ডিজাইন আছে হচ্ছে মানে মোটিভ করা হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো, গোল্ডেন আর বেবি পিঙ্ক দিয়ে ছোট ছোট মোটিভ করা আছে। একবার ক্লোজে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নিন। কারুর যদি কোনো কোয়ারি থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে এসে বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কোয়ারি করতে পারেন। কোনো রকম কোনো ভয় নেই, আপনারা নিজেরা আসুন, এগিয়ে আসুন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদেরকে পুরোটা বুঝিয়ে দেবো। যদি কোনো অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই আমরা হেল্প করব। এটার পার্টটা বর্ডারটা হচ্ছে बॉर्डर है इसका ऐसे गोल्डन येलो पिंक का टेम्पल टेम्पल डिजाइन है, मीन्स टेम्पल टेम्पल डिजाइन सिंपल একটা টেম্পল টেম্পল ডিজাইন করা আছে। এগুলো কিন্তু পিওর তাঁত ঢাকাই, ভাববেন না ওই যে টেরিকটন ঢাকাইগুলো পাওয়া যাচ্ছে বাজারে এটা সেটা, এটা কিন্তু সেটা না। আমি আবারও সামনে গিয়ে দেখাচ্ছি, যদি মেটেরিয়াল বুঝতে পারছেন ক্যামেরায় খুবই ভালো, না হলে যদি আপনারা নিয়ে দেখেন তাহলে সেটাও আপনারা করতে পারেন। এগুলো সব তাঁতের ওপরে আছে, তাঁত ঢাকাই। এগুলো কিন্তু ওই টেরিকটনের এমনি জিনিস নয়, এগুলো সব তাঁত ঢাকাই। এটার আঁচলটা হচ্ছে এই এরকম বড় বড় কলকা মোটিভ করা আছে। এটার আঁচলটা হচ্ছে না বড় বড় কলকা মোটিভ করা আছে, পিঙ্ক কালার, তার সাথে গোল্ডেন আর ইয়েলো, পিঙ্ক গোল্ডেন আর ইয়েলো দিয়ে ডিজাইন করা, আর কিছু ভার্টিক্যাল লাইন্স বানানো আছে পিঙ্ক দিয়ে, দেখে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে পাল্লা। কারুর যদি এটা পছন্দ হয় এসএস নিয়ে পাঠিয়ে দিন। এটার প্রাইস 353, एटर प्राइस हो 353, इसका प्राइस भी 353 है। अगर किसी को पसंद आए तो वो एसएस ले सकता है, अगर किसी को पसंद आए तो वो एसएस ले सकता है। এটা আরেকটা ঢাকাই নিয়ে চলে এসেছি। এইটাও সেই পুজোর সেই পুজো পুজো ভাব, পুজো পুজো গন্ধ সবার মধ্যে কাজ করছে। তো রথ গেলেই তো আমাদের মধ্যে পুজো চলে আসে, আমাদের মনে হয় কবে শপিং শুরু করব, কবে কেনাকাটি স্টার্ট করব। আপনারা যদি পছন্দ হয় অহংকার থেকে কেনাকাটি করতে পারেন এবারে দুর্গাপুজো স্পেশালি। দেখুন এই শাড়িটা হচ্ছে বিস্কিট কালারের ওপরে রেড প্যারেট গ্রিন বিস্কিট কালার, রেড প্যারেট গ্রিন বিস্কিট কালার। এটার ডিজাইনটা না আমি যদি এরমভাবে দেখাই আপনাদের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে, তাই আমি এইভাবে একবার দেখাচ্ছি, আপনারা দেখে নিন। এইটা হচ্ছে এটা পুরো শাড়ি, মানে আমি যখন এই শাড়িটা পরবো তখন আমার এই জায়গাটাই এরকম পড়বে, কুচির জায়গা। এইটা হচ্ছে এইরকম রেড কালারের আর গোল্ডেন কালারের জড়ি ঠাসা বর্ডার আছে, তার সাথে শাড়িটা পুরোটার মধ্যে গ্রিন গোল্ডেন রেড গোল্ডেন এরকম হাফ হাফ করে মোটিভ করা আছে। মোটিভটা আমি একটু ক্লোজ থেকে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। পার্ট बॉर्डरটাও আমি একবার ক্লোজ থেকে দেখাচ্ছি, একবার দেখে নিন। ये बिस्किट कलर का एक फिर से तार जामदानी है, तार ढाकाई जामदानी, दिस इज प्योर तार ढाकाई जामदानी। किसी को अगर पसंद आ रहा है ये प्योर तार ढाकाई जामदानी है, किसी को अगर ये पसंद आ रहा है तो एसएस लीजिए, हम लोगों को भेज दीजिए। इसका भी प्राइस 353, इसका भी प्राइस 353। ये वो डिजाइन से थोड़ा अलग है, वो तीनों जो दिखाए वो सिमिलर था, ये थोड़ा अलग है। किसी को अगर ये अलग ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है तो ये एसएस ले सकते हैं। ये गोल्डन बॉर्डर और रेड बॉर्डर में है, जरी का काम किया हुआ है, जरी थ्रेड का काम किया हुआ है। और इसका जो पल्ला है वो भी एक बार दिखा देते हैं। एटार जो आँचल सेटा एक बार देखे, एटार जो आँचल सेटाও একবার দেখে। এটা হচ্ছে এর আঁচল, এটা হচ্ছে এর পাল্লা, এইটা হচ্ছে এর পাল্লা। যদি কারুর এটা ভালো লাগে এসএস নিয়ে সেন্ড করে দিন, এসএস নিয়ে সেন্ড করুন, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে নিশ্চয়ই এটা আপনার। নেক্সট
শাড়িটা খুলে আমি আপনাদের কাছে ডিসপ্লে করছি। এইটা হচ্ছে আরেকটা, আমি আগে বডিটা দেখাই তাহলে আমার একটু সুবিধা। এইটা হচ্ছে আরেকটা ঢাকাই, এটা একটু ওগুলোর থেকে আরেকটা ডিজাইন একটু মানে বেশি মানে কি বলবো মানে ওটার থেকে একটু বেটার ডিজাইনের মানে আরো এক ধাপ এগোনো অ্যাডভান্স ডিজাইন, তাই জন্য এটা একটু অন্যরকম। এটার দেখুন ভেতরে এরকম চেকস আছে, এটাও ঢাকাই এটাও তার ঢাকাই, কিন্তু এটার একটা স্পেশালিটি হচ্ছে ওগুলো প্লেন তার সাথে মোটিভ করা, এটা চেক পুরো বডিতে চেক ডিজাইন আছে তার সাথে মোটিভ করা। এটা বেসিক্যালি একটা বেজ কালারের মধ্যে আছে, তার সাথে কেরোসিন ব্লু কালার, বেজ কালারের সাথে কেরোসিন ব্লু আর কপার কালার, বেজ কালারের সাথে কেরোসিন ব্লু আর কপার কালার। বেজ কালারের সাথে কেরোসিন ব্লু আর কপার কালারের মোটিভ বানানো আছে, পুরো শাড়িটার মধ্যে এরকম মোটিভ করা আছে। একবার দেখে নিন, পুরো শাড়িটার মধ্যে এরকম মোটিভ করা আছে। এটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ পিস, এক পিসই আছে, যে নেবেন একটাই দিতে পারবো, একটার বেশি আমার কাছে এখন নেই, রিস্টক করলে হয়তো পাওয়া যাবে, পেলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো, আপনাদের জানাবো, কিন্তু এখন এক পিসই অ্যাভেলেবেল। দেখে নিন, যদি ভালো লাগে তাহলে এসএস নিয়ে ছবি পাঠান, এসএস নিয়ে ছবি পাঠান। এইটার পার্টটা হচ্ছে মিন্স বর্ডারটা হচ্ছে এইরকম ব্লু কালারের আছে, কেরোসিন ব্লু এর ওপরে যদি ভালো করে দেখেন এরকম ভার্টিক্যাল কপার কালারের থ্রেড, জারি থ্রেড আর ব্লু কালারের থ্রেড দিয়ে ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে পুরো বডি, আপনি যখন শাড়িটা পরবেন আপনার বডিতে পরবে এটা, আর আপনার বডিতে পরবে ওটা, আর আপনার পাল্লাতে পরবে এইটা। দিস ইজ দ্য পাল্লা, মিন্স যদি আমি এরকম ভাবে ধরি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার পাল্লা, এইটা আমার আঁচল, এইটা আমার আঁচল। আমি একটু সামনে থেকে ডিসপ্লে করছি, এইটা হচ্ছে আমার আঁচল, তার একটু এরকমভাবে ধরি আপনাদের দেখতে সুবিধা। এটা হচ্ছে আঁচল, পুরো বডিটা হচ্ছে বিস্কিট কালারের সাথে বেজ কালারের সাথে কেরোসিন ব্লু এর ডিজাইন উইথ কপার কালার থ্রেড জারি ওয়ার্ক করা আছে, উইথ কপার কালার থ্রেড জারি ওয়ার্ক করা আছে। পুরো আঁচলটা এরকম বড় বড় করে মোটিভ করা আছে, আর বেস যে বডিটা সেটার মধ্যে ছোট ছোট ব্লু কালারের মোটিভ, আর তার সাথে কপার কালারের জারি থ্রেড ওয়ার্ক করা আছে। যদি কারুর ভালো লাগে তাহলে এসএস নিয়ে আমাদেরকে সেন্ড করে দিন, তাহলে আপনার জন্য এটা আমরা বুক করে নেব। যদি কারুর ভালো লাগে এসএস নিয়ে আমাদেরকে সেন্ড করে দিন, এটা তাহলে আমরা বুক করে দেবো। এটার প্রাইস আছে 600, 600। এটার প্রাইস মাত্র 600 টাকা, মাত্র 600 টাকা। দুর্গাপুজো সেল বলেই এত কমে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, মাত্র 600 টাকা। সেল বলছি বলে আবার ভাববেন না ছেঁড়া ফাটা দাগ লাগানো ফুটো শাড়ি আপনাদের কাছে দেব, সেল হলে ভাববেন না যে ছেঁড়া ফাটা ফুটো শাড়ি আপনাদেরকে দিচ্ছি। যদি ছেঁড়া ফাটা কোনো রিজেক্ট থাকে, শাড়ি অহংকারের তরফ থেকে আপনারা ডেলিভার করার পর যদি আপনারা দেখতে পান যে শাড়িতে কোনো রিজেকশন আছে, মিনস শাড়ির মধ্যে কোনো দাগ লাগানো বা কোনো জায়গায় ছেঁড়া এরকম যদি কিছু পান, তখনই আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করুন, আমরা শাড়ি ফেরত নিয়ে নেবো, আমরা শাড়ি ফেরত নিয়ে নেবো, রিটার্ন নিয়ে নেবো। যদি শাড়িতে ছেঁড়া ফাটা, ভাববেন না সেল বলে আমরা চালাচ্ছি, ছেঁড়া ফাটা শাড়ি আপনাদের দিয়ে দেবো, এমন নয়। ऐसा मत सोचिए कि सेल है इसका मतलब फटा फुटा साड़ी दे देंगे, दाग वाग लगा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं। फ्रेश पीस है, अगर कोई भी दाग रहेगा साड़ी के अंदर या फिर कोई भी फटा रहेगा साड़ी के अंदर, तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों को फोटो भेजिए कहाँ पे क्या डिस्प्यूट है, हम लोग वो डिस्प्यूट के साथ काम करेंगे, वो रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न ले लेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग हम लोगों के साथ साड़ी लेंगे तो आप लोगों को हम लोग नहीं जानते। ये अगर पसंद आएगा तो आप लोग एसएस दे सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं अहंकार फैमिली से साड़ी। अगर साड़ी में कोई भी डिस्प्यूट रहेगा, कोई रिजेक्ट रहेगा, फटा रहेगा या कोई दाग लगा हुआ रहेगा तो पैसा वापस। ऐसा नहीं कि आप लोग पैसा दे दिए तो गया काम से और फटा फुटा साड़ी हम लोग आप लोगों को दे देंगे, ऐसा नहीं। क्वालिटी के साथ अहंकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। बार बार एक चीज हम लास्ट डे भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, क्वालिटी के साथ अहंकार कोई भी
ये नहीं कर रहे, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अहंकार से। अहंकार आप लोगों को सबसे बेस्ट क्वालिटी देने का कोशिश कर रहा है। अगर साड़ी के अंदर कभी भी कोई भी साड़ी के अंदर कोई भी आप लोगों के पास ऐसा साड़ी पहुंचा जो साड़ी में कोई रिजेक्शन है या कोई भी डिफॉल्ट है, साड़ी में फटा हुआ है या दाग लगा हुआ है, आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आप लोगों से वो साड़ी रिटर्न ले लेंगे, आप लोगों को रिटर्न कर देंगे पैसा। आप लोग दूसरा साड़ी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ले लिए तो हम लोग आप लोग को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये ट्रस्ट तो आप लोगों को रखना पड़ेगा। और एक चीज, साड़ी लेने जब भी आप लोग हम लोगों की साड़ी ले रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए रिव्यू दे रहे हैं, वो रिव्यू वीडियो में आप लोग जैसे कमेंट करें, उसके साथ और एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोगों के पास साड़ी पहुंच रहा है, वो साड़ी जैसे ही आप लोग ओपन कर रहे हैं वो एक वीडियो कीजिए। ओपनिंग वीडियो करना मस्ट है, ओपनिंग वीडियो मस्ट है। ओपनिंग करते वक्त एक तो फोटो लीजिए। अब बहुत कोई बोल सकता है कि साड़ी तो ले ली आप लोग, सॉरी हम लोग किसी को देने के लिए लिए थे, वो तो ओपन वीडियो ओपन करके साड़ी लिए हैं, वो ठीक है, बट बाद में किसी को देंगे उसमें अगर फटा निकला तो तब भी हम लोग रिटर्न कर देंगे, तब भी हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर साड़ी आप लोग किसी को दे रहे हैं और आप लोगों के पास कंप्लेन आया कि साड़ी फटा हुआ है, हम लोगों को दिखाइए, तब भी हम लोग रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को साड़ी बेच के भाग जाएंगे। हम लोग ये पॉलिसी में एकदम बिलीव नहीं करते हैं। पहले ट्रस्ट, बाद में से। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग साड़ी लीजिए। और ये जो साड़ी है ये भी एक हैंडलूम साड़ी है, ये जो साड़ी है वो भी एक हैंडलूम साड़ी है। दोनों साइड ब्लैक कलर में है, दोनों साइड ब्लैक कलर में है। बीच में मल्टी कलर या बोल सकते हैं रेनबो की तरह मल्टी कलर का वर्टिकल प्रिंट किया हुआ है, वर्टिकल प्रिंट किया हुआ है। पूरा साड़ी ही ऐसे बना हुआ है, मतलब जब साड़ी थ्रेड से ये ऐसा बना हुआ है। बहुत सारा कलर यहाँ पे बीच में आपको मिलेगा, मतलब जब आप साड़ी पहनेंगे तो आपका साड़ी ऐसा रहेगा। हम एक बार आपको दिखा देंगे, ऐसा डिजाइन में रहेगा। दिस इज द साड़ी। और इसका भी हैंडमेड टैसल है, हैंडमेड टैसल है, व्हाइट और ऑरेंज, व्हाइट और ऑरेंज का बना हुआ हैंडमेड टैसल है। साड़ी का पूरा कलर ब्लैक है, साड़ी का पूरा कलर ब्लैक है। শাড়ির পুরো কালারটা কালো, শাড়ির কালারটা হচ্ছে কালো, মাঝখানে এরকম বিভিন্ন কালার দিয়ে ওপর থেকে নিচ অবধি পুরো ভার্টিক্যাল লাইন্স গেছে, ভার্টিক্যাল লাইন্সের মতন ডিজাইন গেছে, যেটা অনেক কালার্স ইউজ হয়েছে, বলতে পারেন রেনবোর মতন অনেক কালার। এটা যখন পরবেন, শাড়িটা আপনার গায়ে যখন ফেলছে তখন শাড়িটা এইরকম থাকবে, মানে আপনার এই জায়গাটা কালো থাকবে আর মাঝখানটা থাকবে মাল্টি কালার। তাতে কি উপকার হচ্ছে, আপনার কাছে আপনার ওয়ার্ড্রপে আপনার ক্লোজেটে যে কোনো কালারের ব্লাউজ এর মধ্যে যেই কালারটা অ্যাভেলেবেল আপনি সেটা দিয়ে এই শাড়িটা পরতে পারেন। আপনার যেই কালারটা অ্যাভেলেবেল সেই কালারেরই ব্লাউজ দিয়ে এই শাড়িটা আপনারা পরতে পারেন। যদি কারোর ভালো লাগে এসএস নিন, নিয়ে আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করুন, আমরা আপনার জন্য এটা বুক করে দেব। প্রাইস হচ্ছে 483। এটার প্রাইস হচ্ছে 483, এটার প্রাইস হচ্ছে 483। দিস ইজ পিওর হ্যান্ডলুম শাড়ি, দিস ইজ ব্ল্যাক ইন কালার, মাঝখানে এরকম মাল্টি কালারের ভার্টিক্যাল বর্ডার্স দেওয়া আছে, পাল্লার এন্ডে এরকম টাসেল দেওয়া আছে, হ্যান্ডমেড টাসেল। দাম হচ্ছে 483, प्राइस होच्छे 483, इसका प्राइस है 483। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा पानी पी के नेक्स्ट सारी शो करेंगे। আচ্ছা, আমার কাছে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন
অ্যাপ্লিক শাড়ি দেখানোর জন্য। অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা কিছু মানে সবার থেকে এইটা আমি জানতে পেরেছি বলতে পারেন মেসেজের থ্রু, কেউ চেনা পরিচিতর মধ্যেও আমাদেরকে ফেস টু ফেসও অনেকে বলেছিল যে অ্যাপ্লিক শাড়ি, যেটা আমাদেরই একজন মডেল শোকেস করেছিল হোয়াইট কালারের একটা এলিফেন্ট মোটিভের অ্যাপ্লিক শাড়ি, সেটাও আমরা অ্যাভেলেবেল করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু আপাতত আমাদের কাছে যেইটা আছে অ্যাপ্লিক শাড়ি সেটা আমি আজকে আপনাদের ভিডিওতে দেখাচ্ছি। আমার কাছে কোয়ারিজ এসেছিল স্পেসিফিক্যালি সুরঞ্জনা ম্যাডামের তরফ থেকে আর অন্বেষা ম্যামের তরফ থেকে কোয়ারিজ ছিল। এই দুজনের নামটা আমার আপাতত মনে পড়ছে তাই আমি বললাম, বাদ বাকি অনেকেই কোয়ারি করেছে, কিছু মনে করবেন না, সবার নাম মনে রাখতে পারিনি। এই শাড়িটা অনেকেই অ্যাপ্লিক শাড়ির কোয়ারিজে ছিল, তার মধ্যে অন্বেষা ম্যাম আর সুরঞ্জনা ম্যাম আমাদেরকে বলেছিল যে অ্যাপ্লিক কী শাড়ি আছে। এইটা আপাতত আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকে অ্যাভেলেবেল আছে। এইটা বেসিক্যালি একটা ব্ল্যাক কালারের অ্যাপ্লিক শাড়ি। অ্যাপ্লিক শাড়ি মানে আপনারা সবাই জানেন এটা ডিফারেন্ট একটা অন্য কোনো কাপড় কেটে বসানো থাকে। অ্যাপ্লিকের স্পেশালিটি, অ্যাপ্লিক কাকে বলে? অ্যাপ্লিক বেসিক্যালি কি একটা বেস কালারের শাড়ির ওপরে, এক কালারের শাড়ির ওপরে আমরা এরকম ডিফারেন্ট কোনো প্রিন্টেড মেটেরিয়াল থেকে মেটেরিয়ালটাকে কাট করে এখানে স্টিচ করেন, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকের স্পেশালিটি। এই শাড়িটার কি স্পেশালিটি? এই শাড়িটা হচ্ছে ব্ল্যাক, তার মধ্যে মিডলে আপনি যদি দেখেন তার মধ্যে মিডলে এরকম, এটা হচ্ছে আমার পাল্লা, এটা হচ্ছে আমার আঁচল, এরকম বর্ডার দেওয়া আছে, ফ্লোরাল প্রিন্টের বর্ডার করা আছে, তার সাথে মাঝখানে এরকম একটা বড় মোটিভ করা আছে, তার সাথে মাঝখানে একটা বড় মোটিভ করা আছে। মোটিভ না, ঠিক এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক। অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক মানে অন্য কোনো কাপড় থেকে কেটে বসানো আছে, আগেই বলে দিচ্ছি কেটে বসানো আছে। তার মানে এটা ভাববেন না যে শাড়িটা নেওয়ার পরে এই মাঝখান থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। আমি উল্টো দিকটাও আপনাদের দেখাবো, একটু লাইভে সময় দিতে হবে আমাকে। আচ্ছা, আর এটার যে বডিটা মানে শাড়িটা যে আপনারা পরবেন তার যে বডিটা, সেটা হচ্ছে বর্ডার হচ্ছে এইটা, বর্ডার হচ্ছে এইটা, এরকম একটা লেমন ইয়েলো কালারের বর্ডার, তার মধ্যে বর্ডারটাও কিন্তু অ্যাপ্লিক করা আছে, মানে বর্ডারটাও কিন্তু বসানো, বর্ডারটা কিন্তু বসানো, তার মধ্যে এরকম অরেঞ্জ কালারের ফ্লোরাল মোটিভ, তার সাথে গ্রিন কালারের লিফ মোটিভ করা আছে। এটা কিন্তু আলাদা করে বসানো, আমি বারবার বলছি অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক মানে বসানো। আর এই ভেতরটায় এরকম বসানো আছে, এটাও এই সেম বর্ডার, ভেতরের প্রিন্ট, আর বডির যে আঁচলটা যেটা সেটার মধ্যেও যেটা আছে সেটাও সেম। আঁচলটা হচ্ছে এইরকম, এটা হচ্ছে এটার पल्ला। ये एक ब्लैक कलर का, ये एक प्योर ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का एप्लिक साड़ी है। ये एक प्योर जेट ब्लैक कलर का एप्लिक साड़ी है, जिसका जो पल्ला है, इसका पल्ला के बीच में ऐसा एप्लिक किया हुआ है लेमन येलो कलर के ऊपर, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का लीफ बना हुआ है। ऑरेंज कलर का फ्लोरल मोटिव और ग्रीन कलर का लीफ मोटिव बना हुआ है, उसके साथ ऐसे बॉर्डर बना हुआ है, उसके साथ ऐसे बॉर्डर बना हुआ है जो वो सेम प्रिंट का है। एक्चुअली ये एप्लिक क्या होता है, बेस कलर का एक साड़ी होता है, उसके ऊपर दूसरे कलर का प्रिंटेड मटेरियल का कपड़ा हम लोग काट के इसके ऊपर चिपकाते नहीं है, सॉरी स्टिच करते हैं। एक बार हम स्टिच आप लोगों को अलग से दिखा देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को किसी को ना लगे कि साड़ी पहनने से स्टिच से खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं ये डबल स्टिच किया हुआ है, ये डबल स्टिच किया हुआ है, ये डबल स्टिच किया हुआ है। स्टिच देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहन के कहीं जाएंगे तो बीच से मटेरियल उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसका जो बॉर्डर है वो ऐसे पॉम पॉम डिजाइन किया हुआ है, इसका जो बॉर्डर है उसमें ऐसे पॉम पॉम डिजाइन किया हुआ है, इसका जो बॉर्डर है उसमें ऐसे पॉम पॉम बना हुआ है। इसका प्राइस जा रहा है, इसका प्राइस कोई भी एक तो येलो कलर का, हाँ 678, इसका प्राइस है 678। एक बार देख लीजिए साड़ी कैसा लगेगा पहनने से। 678 ये साड़ी का प्राइस है 678। কারো যদি ভালো লাগে এসএস নিয়ে পাঠাতে পারেন, এটার প্রাইস 678 টাকা। 678 এটার প্রাইস, কারো যদি ভালো লাগে এসএস নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফরওয়ার্ড করুন। এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকের উপরে শাড়ি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট শাড়ি,
এটা আমার কিছু কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করার ছিল, যেগুলো করাটা আমার মনে হয় প্রত্যেকদিন লাইভে আমি একবার করে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো করি। সেটা হচ্ছে আমাদের অহংকারের পেজ থেকে কিছু স্পেশাল অফার্স আমরা লাইভের জন্য আপনাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি। সেই অফার্সগুলো যারা শুরু থেকে ভিডিওটা দেখতে পারেননি তাদের জন্য আমি একবার रिपीट करूँ। हम लोग एवरी डे जब भी लाइव करेंगे कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से रहता है। उसमें से कुछ नोटिस हम लोग कुछ मैंने हम लोग ऑफर्स देते हैं, स्पेशल ऑफर्स है वो हम अलग से आप लोगों को एक बार बोल देना चाहते हैं। जो लोग पहले से लाइव नहीं देख पाए हैं उन लोगों के लिए हम रिपीट कर रहे हैं। हम लोगों का जो वीडियो लाइव आता है वो लाइव जो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है, वो लाइव जो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है, वो जो भी साड़ी हम लोगों के अहंकार के ब्रांड से खरीदेगा उसके ऊपर उसको 10% डायरेक्ट ऑफ मिलेगा। 5 साड़ी अगर लेगा तो उसका टोटल होगा, टोटल करके 10% माइनस हो जाएगा, टोटल के साथ 10% माइनस हो जाएगा। एक साड़ी लेने से भी सेम थिंग होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये बोल रहे कि 5 साड़ी लेना ही पड़ेगा। अगर किसी को एक साड़ी लेना है तो वो भी ज़्यादा शेयर किया है, अगर वो स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को भेज सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा शेयर किया है तो उसको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, जो सबसे ज़्यादा लाइव में कमेंट कर रहा है उसको 10 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, उसको 10 रुपीज़ ऑफ मिलेगा साड़ी। अच्छा, उसके साथ और एक ऑफर है। आज से दुर्गा पूजा सेल हम लोगों का अहंकार की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। आज से हम लोगों का अहंकार के पेज से दुर्गा पूजा का लाइव भी होगा, उसके साथ हम लोग अलग रिव्यू वीडियोस भी डालेंगे, उसमें से भी आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आए, हम लोग अगर नहीं दे पा रहे, थोड़ा काइंडली हम लोगों के साथ वेट कीजिए, थोड़ा हम लोगों को टाइम दे दीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए रीस्टॉक करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाए। थोड़ा टाइम हम लोगों को दे दीजिए क्योंकि हम लोग रीस्टॉक करके दोबारा आप लोगों को दे पाए। अगर कोई साड़ी किसी को पसंद आए हैं, व्हाट्सएप नंबर, ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं 8910067478। ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है 8910067478। बहुत कोई है यहाँ पे जो लोग लाइव नहीं देख पाता है बट अहंकार का पेज को फॉलो कर रहा है। थैंक यू फॉर दैट, फॉर फॉलोइंग अस, फॉर स्टेइंग विद अस। जो हम लोगों के लाइव में भी हम लोगों के साथ है उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। যারা যারা লাইভ দেখতে পাচ্ছে তাদেরকে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা লাইভ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু অহংকার ফ্যামিলির মেম্বার, তাদেরকেও অনেক 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 ধন্যবাদ। এর সাথে আমি আরেকটা জিনিসও বলতে চাই, যদি আপনারা মনে করেন যে লাইভটা তো বেশ লেন্দি, আপনাদের পক্ষে সম্ভব না পুরো লাইভটা দেখা, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল শাড়ির আলাদা আলাদা রিল করেও শেয়ার করছি। যদি সেই শাড়িটা স্টক আউট না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনারা বুক করতে পারেন, সেটা আপনাদের হয়ে যাবে। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে একটা পেজ আছে, সেটাও আপনারা এই নাম্বারটা যদি সেভ করে নেন, আমাদের যা যা শাড়ি, এই নাম্বারটা যদি আপনারা सेव করে নেন 8910067478, दिस इज द नंबर। ये अगर आप लोग व्हाट्सएप में सेव कर लेंगे तो हम लोगों का जो भी साड़ी आप लोग लाइव में हम लोग शो कर रहे हैं वो भी, और उसके अलावा भी स्टॉक हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। वहाँ पे शोकेस रहेगा, आप लोगों का क्वेरी जो रहेगा आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। लाइव में अगर किसी को आंसर नहीं दे पा रहे उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोगों का टीम के तरफ से वी आर रियली वेरी सॉरी। बट जो लोग थोड़ा हम लोगों को ये कीजिए, हम लोगों का व्हाट्सएप टीम से, फेसबुक टीम, जो हम लोगों का अहंकार टीम है, सबको आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करें। और आज क्या एक्सक्लूसिव और लास्ट साड़ी है, ओ नहीं सॉरी वो लास्ट नहीं है, और एक है आप लोगों के लिए। ये एक एक्सक्लूसिव है और एक एक्सक्लूसिव है, वो भी आ रहा है। दिस इज द साड़ी, ये एक मैजेंडा पिंक कलर में है, ये मैजेंडा पिंक कलर में है। कुछ देर पहले आज हम सिर्फ ढाकाई लेके ही आए हैं आप लोगों के लिए। आज के আমি আপনাদের জন্য শুধু ঢাকাই স্পেশাল। এটা হচ্ছে ঢাকাই সিল্ক, এটা হচ্ছে একটা ঢাকাই সিল্ক, এটা হচ্ছে একটা ঢাকাই সিল্ক। আমি এবার ভাঁজ করে না, আমার দেখাতে খুব অসুবিধা, আমি খুলেই আপনাদের দেখাচ্ছি, সেটা আমার মনে হয় আমার জন্য একটু সুবিধা যাবে। এইটা হচ্ছে শাড়িটা, এটা হচ্ছে শাড়িটা, এটা হচ্ছে একটা ম্যাজেন্টা পিঙ্ক কালারের ওপরে শাড়ি আছে, ম্যাজেন্টা পিঙ্ক, ঠিক আছে, তার সাথে সিলভার ঢাকাই ওয়ার্ক করা আছে। এটা কি শাড়ি? এটা হচ্ছে একটা ঢাকাই সিল্ক।
এটা এক পিসই অ্যাভেলেবেল আছে, এখন আমি এক পিসই দিতে পারবো, এক পিসের বেশি আমার কাছে এখন নেই। আমরা রিস্টক করলে ইনফর্ম করব। আপাতত শুধু এই এক পিসই আছে। আমরা অনেকগুলো পিসই তুলেছিলাম, বাট অল আউট অফ স্টক, সবই আউট অফ স্টক। এটা এক পিসই আছে। ঢাকাই সিল্ক, সেই জন্য এটার মধ্যে ঢাকাই ওয়ার্ক করা আছে। ঢাকাই তো মেনলি ডিজাইনটাকেই বলে, ঢাকাইটাকে তো মেনলি ডিজাইনটাকেই বলে। আমি ডিজাইনটা আপনাদেরকে আলাদা করে একবার দেখাতে চাই। ক্যামেরাটাকে একটু ক্লোজ। এইটা হচ্ছে শাড়িটা। এটার মেন যে কাজটা আছে, লাইটের জন্য বুঝতে পারছেন কিনা আমি জানি না, ক্যামেরা কতটা জাস্টিস করছে সেটাও আমি বলতে পারছি না। এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সিলভার ডিজাইন করা, হোয়াইট ম্যাট সিলভার, ম্যাট সিলভারের ডিজাইন। ঢাকাই ডিজাইনটা কিন্তু ম্যাট সিলভারের ওপরে আছে, যার মধ্যে হালকা একটা কি বলবো, হালকা একটা সিলভার স্পার্কলি ডিজাইনও করা আছে, মানে একটু স্পার্কলিং টাইপেরও ডিজাইন আছে, ছোট 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 কিছু স্পার্কলিং, কিন্তু বেসিক যে ডিজাইনটা সেটা কিন্তু ম্যাটের ওপরে আছে। ম্যাট কালার, ম্যাট सिल्वर कलर, যেটা অনেকটা হোয়াইট মনে হচ্ছে, बट दिस इज नॉट वाइट, ये वाइट नहीं है, ये एक्चुअली मैट सिल्वर कलर का डिजाइन है। ये पूरा साड़ी का बॉर्डर है और इसका जो साड़ी है वो ऐसा फुशिया पिंक कलर या फिर मैजेंटा पिंक कलर आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर है सिल्वर छोटा छोटा ऐसा मोटिव किया हुआ है। मोटिव थोड़ा क्लोज से देख लीजिए, मोटिव थोड़ा क्लोज से देख लीजिए। ये साड़ी का पूरा मोटिव है और ये मेरा पल्ला का डिजाइन है। पल्ला भी आप एक बार এটা আঁচল, এটা ভালো করে দেখে নিন। এটা ঢাকাই সিল্ক শাড়ি আছে, ঢাকাই সিল্ক শাড়ি সিলভার, এটা কিন্তু ম্যাট সিলভার কালারের কাজ করা, ফুশিয়া বা ম্যাজেন্টা পিঙ্কের ওপরে ম্যাট সিলভার বলতে পারেন তার কাজ। তার সাথে কিছুটা দূরে দূরে একটু স্পার্কলিং সিলভারেরও ডিজাইন আছে, সেটা খুবই কম, মানে জিনিসটা খুব সোবার সফিস্টিকেটেড একটা শাড়ি। যে কোনো ছোটোখাটো অনুষ্ঠান বাড়িতে, বার্থডে পার্টি কোনো, বা অনেকে আছে খুব জাঁকজমক করতে, এক্সট্রিমলি সরি, জাঁকজমক শাড়ি করতে পছন্দ করেন না, তারা এরকম একটা শাড়ি পরে কিন্তু বিয়ের বাড়িও অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। হালকা নরম সফট, বাজেট ফ্রেন্ডলি, তার সাথে সাথে মনেই হবে না কোনো কিছু পরেছে। এটার প্রাইস, আচ্ছা একজন ফার্স্ট কোয়েরি করছে যে এটা কি সিনথেটিক মেটেরিয়াল? নো, এটা সিল্ক, এটা সিনথেটিক নয়, এটা সিল্ক, এটা কোনো সিনথেটিক নয়, এটা সিল্ক। এটা একটা সফট সিল্কের ওপরে আছে, সফট সিল্কের ওপরে শাড়িটা আছে। হোয়াইট, যেটাকে আপনারা হোয়াইট মনে করছেন হয়তো, বাট এটা দিস ইজ সিলভার কালার, সিলভার কালারের ডিজাইন। এটা উইথ বিপি, আমি বিপিটাও একবার দেখাতে চাইছি, আমি বিপিটাও একবার দেখাতে চাইছি আপনাদের। এটা বিপি, বিপিটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার বিপি, এটা হচ্ছে বিপির বর্ডার, এটা হচ্ছে বিপির বর্ডার। আর পুরো যে বিপিটা তার মধ্যে এই ফুশিয়া কালারের সেলফ ওয়ার্ক করা আছে, ফুশিয়া কালারের সেলফ ওয়ার্ক করা আছে। একটু ক্লোজ, ক্যামেরা ক্লোজ হোক। ফুশিয়া কালারেরই বা ম্যাজেন্টা কালার, যেটা আপনাদের কমফোর্টেবল মনে হচ্ছে কালার, সেটা আপনারা নিয়ে নিন, বুঝে নিন। এটা দুটোই বলা হয় এই কালারটাকে। এইটার এরকম আমি হাতের ওপরে দেখাই, তাহলে আপনাদের বোধহয় দেখতে সুবিধা হবে। আমি হাতের ওপরে দেখালে আপনাদের বোধহয় দেখতে সুবিধা হবে। একটা দেখুন সেলফ ওয়ার্ক করা আছে, একটা দেখুন সেলফ ডিজাইন করা আছে। এটা বিপি, বিপির ওপরেই এটা শুধু করা আছে। আর শাড়িটার আঁচল দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে। এই শাড়িটার দাম আছে, এই শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 856, ओनली एंड ओनली 856। पल्ला नीचे, पल्ला के नीचे देखिए ऐसा टसल भी दिया हुआ है, ऐसा टसल भी दिया हुआ है। हम लोग बोलते हैं बहुत कोई कि टसल दिया हुआ है मतलब बहुत एक्सपेंसिव साड़ी होगा, ऐसा नहीं। हम लोग सिर्फ 856 में टसल वाला ढाकाई सिल्क आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिल्क का ढाकाई सिल्क प्रोवाइड करें। किसी को अगर पसंद आ रहा है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। एंड लास्ट, जो हम पहनेंगे, जो हम पहने हैं आप लोगों के लिए, जो हम पहन के आए हैं, वो हम लोगों का आज लास्ट साड़ी है।
দিস ইজ আ মটকা সিল্ক শাড়ি, দিস ইজ আ মটকা সিল্ক শাড়ি। এটা একটা মটকা সিল্ক শাড়ি, এটা বেসিক্যালি একটা লেমন ইয়েলো কালারের মধ্যে আছে। এটা কিন্তু মাস্টার্ড ইয়েলো নয়, এটা হচ্ছে লেমন ইয়েলোর মধ্যে গোল্ডেন কালারের এরকম বর্ডার। পুরো বেসটার মধ্যে যদি আপনি দেখেন, পুরো বেসটার মধ্যে ক্যামেরা ক্লোজ একটু করলে ভালো হয়, এইটা পুরোটা এরকম দেখুন, এরকম লাইন ডিজাইনে করা আছে, ভার্টিক্যাল লাইন ডিজাইনে, সরি হরাইজন্টাল লাইন ডিজাইনে এরকম বানানো আছে পুরো শাড়িটাই। এটা পুরো শাড়ির মধ্যে মোটিভ বলতে কিছু নেই, সেলফ কালারের একটু গর্জিয়াস থ্রেড ওয়ার্ক বলতে পারেন, এরকম পুরো বডিটার মধ্যে এরকম করা আছে पूरा बॉडी मोदी। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर ऑफ द साड़ी। ये साड़ी का बॉर्डर है, देख लीजिए। और ये साड़ी का पल्ला है, ये साड़ी का पल्ला है। इसका बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है, वाइन कलर अवेलेबल है, ये कलर अवेलेबल है, ग्रीन अवेलेबल है। आप लोगों को अगर इसका कलर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। सारे में ही कलर्स अवेलेबल है, बट अभी हम लोग सारा कलर्स को लाइव में दिखाने से पूरा दिन रात सब चला जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हम लोगों को आप लोग को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप लोग आके हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। कलर ऑप्शन अगर आप लोगों को चाहिए, अगर हम लोगों के पास वो कलर ऑप्शन अभी प्रेजेंट है तो हम लोग ज़रूर आप लोगों को शेयर करेंगे। अगर पसंद आए तो आप लोग ले सकते हैं। इसका पूरा ऐसे, इसका टैसल भी बहुत डिफरेंट टाइप का है। ये साड़ी तो मुझे लग रहा है हम ही खुद ही ले लें, ये मुझे तो लग रहा है हम ही ले लेंगे, इतना पसंद है मुझे ये साड़ी। इसका टैसल देखिए एकदम अलग तरीके का है, इसका टैसल एकदम अलग है। दूसरा जो साड़ी दिखाए हैं, जितना भी टैसल दिखाए हैं, ये थोड़ा क्रॉस वर्क टैसल है, ये क्रॉस वर्क टैसल बोला जाता है इसको, ये क्रॉस वर्क टैसल है। ये लेमन येलो में है। किसी को अगर पसंद आ रहे हैं प्लीज टेक अ एसएस एंड सेंड अस इन आवर व्हाट्सएप नंबर। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। देख लीजिए, और इसका प्राइस है 776। इसका प्राइस है 776। एटार दाम होच्छे 776। কারুর যদি পছন্দ হয়, কারুর যদি মেটেরিয়াল নিয়ে কোনো কোয়েরিজ থাকে, কারুর যদি কালার নিয়ে, ডিজাইন নিয়ে কোনো কোয়েরিজ থাকে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করুন, আমরা সব কোয়েরিজ আপনাদের ক্লিয়ার করে দেবো। আচ্ছা, সুরঞ্জনা ম্যাম বলছে রেড হোয়াইট ঢাকাইটা আরেকবার দেখান। নিশ্চয়ই, একটু ওয়েট করুন, আমরা নিশ্চয়ই দেখাবো। আচ্ছা ম্যাম, দুটো রেড হোয়াইট আছে, একটা রেড হোয়াইট শুধু, একটা রেড হোয়াইট গ্রিন। আপনি কোনটা দেখতে চাইছেন? যদি সেটা দুটোই সেম, আমি দুটোই একবার আপনাকে দেখাচ্ছি, দেন আমি ওপেন করে দিচ্ছি আপনার জন্য। একটা এটা আছে ট্রাই কালার, যেটা রেড, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইটের তিনটে কালারের ওপরে ছিল। এটা একটা, যদি এটা হয় তাহলে এটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন আপনি। আর আরেকটাও রেড হোয়াইট আছে, সেটাও অল্প গ্রিন কাজ আছে, সেটাও আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আরেকটা। আপনার যেটা পছন্দ হচ্ছে, আপনার সেটা আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে এসএস করতে পারেন। প্রাইসটা আরেকবার বলে দেওয়া হোক, প্রাইসটা আরেকবার বলে দেওয়া হোক। 353। এটা 353, ओनली 353। আর কারোর যদি কোনো क्वेरीज থাকে, কোনো एसएस দরকার হয় তাহলে বলতে পারেন। और किसी को अगर कोई साड़ी के बारे में क्वेरीज है, किसी को कुछ पसंद आया है, किसी को कुछ लेना है, या कोई क्वेरी है दाम के बारे में, मे बी आप थोड़ा बाद में देख रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। अगर अभी लाइव ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको कुछ क्वेरीज रहेगा, प्लीज़ हम लोगों के साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम शेयर कर चुके हैं। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं, लाइव के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसका पहले ही हम लोगों का नंबर पिन किया हुआ है। अगर किसी को वहाँ से कुछ भी पसंद आए साड़ी लाइव में से, लाइव के बाद भी आप लोग भेज सकते हैं। বাট প্লিজ कोई गुस्सा मत कीजिए, কেউ রাগ করবেন না যদি আপনাদেরকে শাড়িটা না দিতে পারি, অন্য কেউ নিয়ে নেয়, আগে আমাদেরকে বলে দেয়
তাহলে আমরা আপনাকে শাড়িটা হয়তো দিতে পারবো না, কিন্তু আমি প্রমিস করতে পারি যে আমরা রিস্টক নিশ্চয়ই করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাড়ি রিস্টক হয়ে যাবে। অনেক শাড়ি আমি দেখেছি যেগুলো আপনারা দেখছেন, অনেক কমেন্ট করছেন, রিভিউজে কমেন্ট আসছে, লাইকস আসছে, অনেক ফলো আসছে, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে লাইভে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট লাইভ আসার আগে আমরা নিশ্চয়ই লাইভ অ্যালার্ট দেবো। काइंडली नेक्स्ट लाइव हमारे संगे থাকবেন, এভাবে আমাদের পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। हम लोगों के साथ रहिए, हम लोगों का वीडियोस देखिए, कुछ पसंद आ रहा है तो खरीदिए। ऐसा नहीं है कि खरीदना ही पड़ेगा, देखिए मे बी आज नहीं पसंद आ रहा है कल पसंद आएगा। ऐसा नहीं होता, हम लोग भी एक दुकान में जाते हैं तो एक बार में ही कुछ पसंद आ जाएगा, लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैम। हम आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लाइव में देखिए, व्हाट्सएप में जो फोटोज डाल रहे हैं वो आप लोग फॉलो कीजिए। पसंद आएगा तो ही लीजिए, नहीं पसंद आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, 1 महीना बाद कोई लाइव में कुछ पसंद आ जाएगा, हम लोग आप लोगों का ज़रूर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और आप लोगों को यही बोलेंगे कि इतना जो ऑफर्स आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो अलग बात है, बट वो आप अपने फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अहंकार का पेज जो है उसको थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जो ऑफर अवेल कर पा रहे हैं वो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब कोई अवेल कर पाए। यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक, थैंक यू।